নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত উজনিৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে এটা অত্যন্ত ডাঙৰ খবৰ দিব বিচাৰিছো। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে উজনিৰ বান পীড়িতৰ কাষত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডা আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ট্ৰেক্টৰত উঠি উজনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে, বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে আৰু তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডাৰ ডাঙৰ ঘোষণা যে অসমৰ ৰাইজক আৰ্থিকভাৱে সকলো ধৰণৰ সহায় কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰাৰ মাজতে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত উপস্থিত হৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিগ আপডেট দৰ্শকসকলৰ বাবে জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অসমৰ ৰাইজৰ বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, জন ধন সকলো ক্ষতি হৈছে। বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ মোক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পঠিয়াইছে। আৰ্থিকভাৱে অসমক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিব কেন্দ্ৰই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেছি চিন্তা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডাৰ। ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত উপস্থিত হৈছে জে.পি. নাড্ডা আৰু ইতিমধ্যে নেপালী খুঁটিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। ট্ৰেক্টৰত উঠি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগত লৈ তেওঁ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ খবৰ লৈছে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম যে ট্ৰেক্টৰত উঠি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে জে.পি. নাড্ডা আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত হৈছে নেপালী খুঁটিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে নাড্ডাই আৰু বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ পাছতে ৰাইজৰ সৈতেও তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। অসমৰ ৰাইজক সকলো প্ৰকাৰে সহায়ৰ আশ্বাস দিছে জে.পি. নাড্ডাই। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষত লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যে ৰাইজৰ যি ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে সেয়া সকলো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি বা লোকচান সম্পূৰ্ণৰ পৰা সকাহ দিবলৈ চেষ্টা চলাব কেন্দ্ৰই। এই আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে.পি. নাড্ডাৰ। এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু জে.পি. নাড্ডাৰ বিশেষ মন্তব্য আছে তেওঁ আগবঢ়াইছোঁ। और राहत का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। नुकसान इतना हुआ है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी कमी भारत सरकार की ओर से नहीं रहेगी। चाहे वो आर्थिक मदद की बात हो, चाहे वो बसाने की बात हो, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो माल मवेशी के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात हो, सब कुछ पूरी तरीके से आप तक पहुंचेगा। और फिर मैं कहूंगा कि आपके साथ दुख भरी घड़ी में हम सब खड़े हैं। हेमंत दा सारी चीज़ों की चिंता कर रहे हैं और करेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये भी प्रदेश सरकार के संसाधन लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे असम के यशस्वी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा डांगोरिया जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के लोग, मुझे आज यहाँ शिवसागर में डिब्रूगढ़ पंचायत में यहाँ नेपाली कोठी में आने का मौका मिला। मुख्यमंत्री जी के साथ मैं देख रहा हूँ कि कितना नुकसान ये बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण, जो मौन के तरफ से जो नदी आ रही है उसके माध्यम से यहाँ गांव के गांव तकलीफ में पड़ गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान माल का भी हुआ है, मवेशी का भी हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस दुख भरी घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। भारत सरकार आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे यहाँ जायज़ा लेने के लिए भेजा है। मैंने यहाँ सारी स्थितियों का हेमंत बिस्वा शर्मा डांगोरिया जी के साथ इसकी चर्चा की है। शाम को बैठ करके
आगे किस तरीके से योजना बन रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने रिलीफ का काम जो बचाव के दृष्टि से आवश्यक है उसके लिए बहुत तत्परता से और प्रोएक्टिव होकर समय को ध्यान में रखते हुए पूरी तीव्र गति से यहाँ राहत पहुँचाने का काम किया है और राहत का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। नुकसान इतना हुआ है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी कमी भारत सरकार की ओर से नहीं रहेगी, चाहे वो आर्थिक मदद की बात हो, चाहे वो बसाने की बात हो, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो माल मवेशी के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात हो। सब कुछ पूरी तरीके से आप तक पहुंचेगा और फिर मैं कहूंगा कि आपके साथ दुख भरी घड़ी में हम सब खड़े हैं। हेमंत दा सारी चीज़ों की चिंता कर रहे हैं और करेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये भी प्रदेश सरकार के संसाधन लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से भी कोई कमी नहीं रहेगी।